cuántos disfrutan la presencia de Dios? How many of you enjoy the presence of God? Realmente es un privilegio, It is truly a privilege. es un regalo divino, It's a divine gift el que nosotros podamos tener su espíritu that we can have His Spirit. y que el Espíritu de Dios And the Spirit of God fluya en nosotros, can flow que podamos experimentar ese gozo, so that we can experience that joy, esa paz, that peace, ese disfrute that enjoyment de su presencia, of His presence, de su vida, of His life, de su poder en nosotros. of His power in us. Dice la Biblia que Él nos dio vida cuando estábamos muertos The Bible says that He gave us life when we were en dead nuestros delitos y pecados. of our sins. Y un día Él tuvo misericordia de nosotros, And one day He had mercy upon us. nos ha rescatado He has rescued us de esa vana manera de vivir. of that vain way of living. Vivíamos ciegos, We lived blind. vivíamos con nuestro entendimiento entenebrecido, We lived with our understanding, darkened no understanding. comprendíamos, We didn't comprehend. pero hoy podemos ver, But today we could see, hoy podemos ver esa dimensión espiritual, today we can see that spiritual dimension. hoy podemos escuchar su palabra, Today we can hear His word. podemos discernir su palabra. We can discern His word. Y yo los invito a que sigamos en el Espíritu, And I invite you for us to continue in the Spirit. porque cuando estamos en el Espíritu, Because when we're in the Spirit, estamos en una dimensión diferente, we're in a different dimension. estamos en la dimensión celestial. We're in a different dimension. No estamos físicamente, aunque estamos físicamente aquí, Even though we're physically here, cuando estamos en el Espíritu, when we're in the Spirit, estamos en una dimensión diferente a la tierra. we're in a different dimension than the one on earth. Y ahí está la presencia de Dios. And that's the presence. Ahí podemos escuchar la voz de Dios. And that's where we can hear the voice of Ahí God. podemos ser ministrados por Él. We can be ministered by Him. Porque no venimos aquí simplemente a aprender cosas lógicas. Because we don't come here to just simply to learn logical things. No estamos reunidos para conocer más cosas We're not bíblicas. gathered to know more biblical things. Estamos reunidos porque tenemos la vida del Espíritu We're united because we have the life of the Spirit, y porque tenemos el privilegio de estar en su presencia. and because we have the privilege to be in His presence. Y ahí podemos escuchar la voz de Dios. And there we can hear the voice of God. Yo quiero que Dios me hable a mí. I want for God to speak to me. Yo no quiero escuchar a un hombre hablándome. I don't want to hear a man speaking Yo to me. quiero escuchar la voz de Dios. I want to hear the voice of God. Y tú la puedes escuchar también. And you can hear it as well. Pero es importante que estemos en su presencia, And it's important for us to que be in His presence. permanezcamos en su presencia. We can remain in Dios His. nos quiere revelar más cosas. God wants to reveal things to us. Dios quiere contarnos cosas, He wants to tell us things. cosas de Él, Things of Him, de su misterio. of His mystery. Y una de las cosas que Dios nos quiere decir hoy And one of the things that God wants to tell us today es que Dios funciona por medio de leyes, is that God works through laws, laws. cosa que no parece tan difícil entender, Things that don't appear so difficult to understand. porque nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a las leyes, We as human beings are used to the laws, a vivir en una sociedad de leyes. to live in a society of laws. Por lo tanto, no parece algo complicado entender eso. So therefore it doesn't appear anything really complicated Pero to lo que understand Dios that. quiere decirnos But what God wants to tell us es que Dios también tiene sus leyes y leyes espirituales. that God also has His laws and spiritual laws. Hay leyes de justicia divina There are laws of divine justice y hay leyes terrenales. and there are earthly laws. Muchas de las leyes de esta tierra Many of the laws on this earth, son una proyección they're a projection de la ley de Dios. of the law of God. Aún muchas leyes que el hombre ha usado para gobernar en la sociedad, en el mundo, Many laws that the man has used to govern the world, de alguna manera han sido copiadas de la ley divina de Dios. and in such a way has been copied in the divine law of God. Por lo tanto, So therefore, es muy importante que entendamos esto. it's very important for us to understand this. No solamente el hombre tiene leyes para gobernar, Not only the man have laws to govern, sino que Dios también las tiene. but also God has them. Y Dios es el origen de las leyes. And God is the origin of the laws. Hay leyes
espirituales, repito, there are spiritual laws, I repeat, y hay leyes terrenales. and there are earthly laws. Algunas leyes espirituales Some spiritual laws tienen aplicación en la tierra, have an application on earth, en el mundo natural. in the natural world. Otras Others, funcionan they function solamente only en el nivel espiritual. in the spiritual level. Una ley One law es algo que siempre se cumple. is something that is always fulfilled. Una ley es algo que siempre sucede. A law is something that always happens. No cambia. It never changes. Siempre hemos puesto el ejemplo de la ley de gravedad. We always put the example of the law of gravity. Siempre funciona. It always works. Y así son las leyes. And that's how laws Por work. ejemplo, una ley de justicia divina For example, one law is the divine justice, es que la paga del pecado es la muerte. is that the plague of sin is death. Esa es una ley de Dios. That's a law of Y esa God. ley nunca va a cambiar. And that law is never going to change. Pero hay muchas leyes que Dios nos ha manifestado But there are many laws that God has manifested para que to us, nosotros, el pueblo de Dios, conozcamos. so that we as people of God can know. Por ejemplo, la Biblia nos dice For example, the Bible tells us que el que siembra escasamente that whoever sows va a cosechar escasamente. will reap. El que siembra generosamente Whoever sows generously va a cosechar generosamente. will also reap generously. Y esto también sucede And this also happens en lo material. in the materialistic things. Una persona que cultiva la tierra, A person that cultivates the land, si siembra bastantes semillas, if they sow a lot of seeds, va a cosechar más. they're going to reap a lot. Si siembra poquito, va a cosechar menos. If they're going to sow a little bit, they're going to reap a little. Pero esa ley también aplica en los niveles celestiales. But those laws also apply to the celestial levels. Cuando nosotros sembramos poco para el reino de Dios, When we reap a little for the kingdom of God, vamos a cosechar poco. we're gonna reap a little. Y como es una ley, And since it's a law, siempre va a suceder. it's always going to happen. Hay otra ley que Dios nos enseña, There's another law that God teaches que nos us dice, el que se enaltece that says whoever lifts himself up será humillado. will be humbled. El que se humilla The one that is humbled será enaltecido. will be lifted up. Son ley de Dios. It's a law of God. Siempre va a suceder. It's always going to happen. Esta ley es una ley espiritual. This law is a spiritual law. Probablemente no siempre se aplique en la tierra, It's probably not always applied to on earth, pero siempre se va a aplicar en los niveles but celestiales. it is always going to be applied to the celestial levels. Dios va a enaltecer a todo hijo que se humilla. God is going to lift up every child that is humbled. Dios va a humillar a todo aquel que se enaltece. God is going to humble everyone that tries to lift themselves Hay up. otra ley, por ejemplo, There's another law, for example, que nos dice Dios that God says to us que se aplica al reino de Dios. that applies to the kingdom of God. Si tú quieres ser el primero en el reino de Dios, If you want to be the first in the kingdom of God, tienes que hacerte el último. you have to make yourself the last. Tienes que ser el que sirve. You have to be the one that serves. Es una ley muy diferente It's a very different law a las leyes normales de los hombres. to the normal laws of man. Los hombres dicen que si tú quieres ser el primero, The man says that if you want to be the first, tienes que ser servido. you have to be. Pero Dios dice en su ley But God says in his law, celestial, in celestial law, tú tienes que servir, you have to serve. hacerte el You último have to make yourself the last one para llegar a ser el primero en el reino to de Dios. come to be the first in the kingdom of God. También hay otras leyes, como por ejemplo, There are also laws, for example, Dios dice, el que pide, that God says that whoever asks recibe. will receive. El que busca, The one that seeks halla. will find. El que llama, The one that calls se le abrirá. will be open. Todas estas son leyes. All these are laws. Son cosas que Dios nos dice There are things that God tells y us, siempre van a funcionar. and they're always going to happen Porque son leyes espirituales. because they are spiritual laws. Por ejemplo, Dios nos habla mucho de perseverar. For example, God speaks to us a lot about persevering. Humanamente hablando, entendemos que es bueno perseverar. Humanly speaking, we know that it's good to persevere. Pero Dios nos dice a través de muchas escrituras But God tells us through many scriptures, que, por ejemplo, a través del libro de Isaías, for example, through the book of Isaiah, que Dios guarda en completa paz that God guards in complete peace, aquel cuyo pensamiento persevera en él. that whose thoughts persevere in Him. ¿Tú quieres tener una vida en paz? You want to have a life in peace? ¿No quieres tener una vida llena de angustia, You don't want to have a life full of anguish, de estrés, of stress, de amarguras? of bitterness? Aplica esta ley. Apply this law. Persevera Persevere, pensando siempre en Dios. always thinking of God.
Si tus pensamientos están siempre en Dios, if your thoughts are always on God, vas a ser guardado en paz. you're going to be guarded in peace. Vas a tener una vida llena de paz. You're going to have a life full of peace. En cambio, si tus pensamientos no están constantes, no están perseverando en Dios, But if your thoughts are not constant in thinking of God, sino en otras cosas, but in other things, en cosas terrenales, on earthly things, en cosas lógicas, on logical en things, cosas emocionales, on emotional things, en cómo te sientes, on how you feel, en qué es lo que te gusta, or what you like, en qué es lo que quieres, or what you want, aún en cosas buenas, even the good things, humanamente hablando, humanly speaking, tú no vas a vivir una vida de paz. you're not going to live a life of peace. Por eso tú ves que la gente no tiene paz allá afuera. That's why you see out there people don't have peace. La gente vive angustiada, People live anguish, vive estresada, they live stressed, vive preocupada, they live worried, porque su mente no está en Cristo. because their minds are not on Christ. Su mente no persevera en el Señor. Their minds don't persevere in the Su Lord. mente persevera en otras cosas. Their minds persevere on other things. Por ejemplo, dice Juan en su epístola For example, John says que el que persevera en la doctrina de Cristo that whosoever perseveres in the doctrine of Christ tiene al Padre y tiene al Hijo. the Father and has a Son. ¿Tú quieres tener al Padre y al Hijo en ti? You want to have the Father and Son in you? Tienes que perseverar en la doctrina de Cristo. You need to persevere in the doctrine of Christ. Dice el libro de los Proverbios The book of Proverbs says que la sabiduría es el temor a Jehová. that the wisdom is the fear of Jehovah. ¿Tú eres una persona temerosa de Dios? Are you a person fearful of God? Entonces eres una persona sabia. So then you're a wise person. Por ejemplo, el libro de Santiago nos dice For example, the book of James tells us que somos bienaventurados that we are blessed, los que perseveramos en la palabra those that persevere in the word, y somos hacedores de la palabra. and that we are doers of the word. No solamente vivimos una vida de paz, Not only do we live a life of peace, sino que además somos bienaventurados. but we are also blessed. Pero también nos dice, por ejemplo, Mateo, But also Matthew tells us que el que persevera hasta el final, that whosoever perseveres until the end, este será salvo. this person will be saved. La Biblia nos habla de mucho de perseverar. The Bible speaks to us a lot about Son persevering. leyes de Dios. There are laws of God. La perseverancia es una ley de The Dios. perseverance is a law of God. Y muchas veces se aplica en el mundo terrenal también. And many times it is applied to the earthly world as well. Si tú perseveras en tu profesión, If you persevere in your profession, probablemente vas a lograr cierto you éxito. will probably succeed. Si tú perseveras en tus proyectos, If you persevere in your projects, lo más seguro es que lo vas a lograr. the most sure thing is that you're going to fulfill them. Son leyes de Dios, There are laws of God. pero muchas de esas leyes funcionan en la tierra también. But many of those laws also function on earth as well. Leyes que funcionan en el ámbito espiritual, Laws that work in the spiritual habitat. pero repito, muchas de ellas operan en la tierra también. But I repeat, many of them operate on the earth as well. Pero hay otras leyes But espirituales. there are other laws, spiritual laws. Por ejemplo, el libro de los Hechos, For example, the book of en el Acts capítulo 14, versículo 22, 14:22, nos dice Dios que es necesario God tells us that it is necessary que pasemos por diversas tribulaciones for us to go through diverse tribulations para poder entrar en el reino de Dios. to be able to enter in the kingdom of God. Uno diría, Señor, pero ¿por qué no hiciste esa ley? And you would ask yourself, but God, why ¿Quién did you do quiere that law? tener tribulaciones en la vida? Who wants to have tribulations in their life? Nadie, ¿no? No one, right? Pero Dios determinó en su ley. But God determined his law. Si tú quieres entrar al reino de Dios, If you want to enter into the kingdom of God, tienes que saber you have to know que tienes que pasar varias tribulaciones. that you have to go through a lot of tribulations. No hay forma de entrar al reino de Dios There are no ways to enter into the kingdom of God sin pasar tribulaciones en esta vida. without going through tribulations in Qué this bueno life. fuera que esa ley no existiera, How good would it be that that law wouldn't exist? pero es la ley de Dios. But it is the law También of God. dice Dios Also, God says, en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 6 1 Peter 1:6, que tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, that we have to be afflicted in diverse trials, que tenemos que ser probados. that we have to be tried, O sea que Dios permite que las pruebas vengan a nuestra vida so that God allows for the trials to come to our lives, porque es necesario que la fe que Dios nos da because it is necessary that the faith that God gives us sea probada. can be proven, can be tried. Dice, probada pasada por el fuego como el oro.
tried to go through fire as gold. Es otra ley de Dios. It is another law of God. No podemos evitarla. We can't avoid it. Tenemos que saber que las pruebas vienen a nuestra vida. We have to know that the trials come to our lives. Aún las tentaciones vienen, Dios las permite Even the temptations, God allows them para que podamos ser probados, so that we can be tried, para que nuestra fe sea probada. so that our faith can be proven. Todo esto es ley de Dios. All this is the law of God. Y fíjate, estas leyes que hemos mencionado And notice that these laws that we have mentioned se aplican a muchos ejemplos que la Biblia nos da en el Antiguo Testamento, por to ejemplo. many examples that the Bible gives us. In the Old Testament, for example, Si vemos la historia del pueblo de Israel, if we see the story of the people of Israel, cuando Dios los llama a salir de la esclavitud de Egipto, when God calls them to come out of the slavery in Egypt, Dios los llama y le promete llevarlo a una tierra prometida, God calls them and promises them to take them to the promised land, a una tierra que fluye leche y miel. to a land that flows milk and honey. Pero para lograr ese propósito, But to fulfill that purpose, Dios tiene que pasar a su pueblo por una cantidad de cosas, God has to take his people through many things: pruebas, trials, dificultades, difficulties, tribulaciones. tribulations. Muchas de estas leyes que hemos mencionado Many of these laws that we have se mentioned aplican al pueblo de Dios. applies to the people of God. Tuvieron que experimentarlas They had to experience them para poder recibir la promesa que Dios les dio. so they can receive the promise that God gave them. Tenemos el ejemplo de José en la Biblia, We have these trials para que un día viera la promesa que Dios le había dado cumplida. so that one day he can live the promise that God had promised. Y para terminarte uno de muchos ejemplos, And to end of many examples, vemos el caso de Cristo. we see the case of Christ. Jesús, hombre, Jesus, man, en esta tierra, on this earth. tuvo que pasar por un ministerio, He had to go through ministry, muchos rechazos, a lot of rejection, muchas a dificultades, lot of difficulties. y luego tuvo que pasar por un calvario, Then he had to go through Calvary. tuvo que pasar por la cruz He had to go and pass the cross para que Dios lo exalte so that God can exalt him, y toda rodilla se doble and all knees shall bow, y declare que Jesús es el Señor. and to declare that Jesus is the Lord. Son leyes de Dios. There are laws of God. Nadie las puede evitar. No one can avoid them. Y es algo que nosotros tenemos que aceptar y comprender And it is something that we have to accept and comprehend con responsabilidad. with responsibility. Porque aún humanamente, Because even humanly speaking, nosotros sabiendo que hay leyes, us knowing that there are laws, las queremos quebrantar. we want to break them. Por ejemplo, en lo humano, For example, in the human, las leyes de Dios se aplican muchas de estas. the laws of God are applied, many of these. Por ejemplo, para lograr algo importante en esta tierra, For example, to fulfill something important on this earth, hay que pagar un precio, you have to pay a price. hay que perseverar, You have to persevere. hay que pasar You tribulaciones, have to go through tribulation. hay que sufrir, You have to suffer. es necesario ser probados. It is necessary to be proven. Por ejemplo, si tú quieres comenzar tu propia empresa, For example, if you want to start your own company, yo quiero ser independiente y quiero ser un empresario. I want to be independent, I want to have my own company. ¿Cuántas personas son empresarias en el mundo? How many people own their own companies in the world? No muchas. Not many. La gente prefiere quedarse empleado People prefer to stay still. porque sabe que tirarse al mundo de la empresa, Because they know de su independencia, To throw themselves in the world of their independence, no es fácil. it is not easy. Representa mucho It represents a lot. y muchos no están dispuestos a pasar por todo eso. And many are not willing to go through all of that. Siempre buscamos lo más fácil. We always seek what's easier. Entonces, queremos darle la vuelta a las leyes. So we want to go around laws. Queremos los caminos fáciles. We want the easy road. Queremos lo cómodo. We want what is comfortable. Queremos lo que no nos cuesta tanto. We want what it doesn't cost us. Pero al mismo tiempo, queremos lo mejor. But at the same time, we want the best. La gente quiere lo mejor con poquito esfuerzo. People want what is best with little effort. Queremos trabajar poquito pero ganar mucho. We want to work a little, but work a lot. Queremos sacrificarnos poquito y sufrir mucho pero tener éxito. We want to sacrifice a little bit, but have a success. Queremos sobresalir pero que las cosas sean cómodas y fáciles y todo nos llegue. We want to be successful, but we want for everything to come to us and be easy. Así somos los seres humanos. That's how us human beings are. Queremos progresar pero queremos dormir bastante. We want to progress, but we want to sleep a lot. Queremos ver mucha televisión. We want to see a lot of TV. Y esas leyes funcionan en la tierra. And those laws function on earth. La mayoría de la gente no sobresale porque
no está dispuesto a aplicar esas leyes, The majority of people don't succeed because they're not willing to apply those laws, ni está dispuesto a padecer y a cumplir todo lo que tenga que, a pagar el precio que hay que pagar. nor are they willing to pay the price that they have to pay. Y lo mismo pasa en lo espiritual. The same thing happens in the spiritual. Dios nos llamó para que seamos herederos del reino. God called us so we can be inheritors of the kingdom. Dios nos salvó por su gracia, He saved us by His grace por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, through the work of Christ on the Calvary, para que fuéramos herederos del reino. so we can be inheritors of the kingdom. La salvación es por gracia, es gratis. The salvation is by grace and it's free. No es por las obras tuyas, It is not by your works. es por las obras de Jesús. It's not by the works of Jesus. Pero heredar el reino But to inherit the kingdom, no es gratis. it is not free. Heredar el reino To inherit the kingdom tiene un precio, has a price, tiene un costo. has a cost. Y tú y yo necesitamos estar dispuestos And you and I need to be willing a caminar to walk en ese camino. in that path. Por ejemplo, en las leyes espirituales Dios nos dice In the spiritual laws, God tells us que para heredar el reino to inherit the kingdom, hay que hacer la voluntad del Padre. you have to do the will of the Father. Nadie hereda el reino No one inherits the kingdom a menos que vivamos en este mundo as long as we live in this world sometidos a la voluntad de Dios. submitted to the will of God. Una cosa es ser cristiano, One thing is to be a Christian ir a la iglesia, and go to church, leer la Biblia y orar. to read the Bible and pray. Y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. And another thing is to do the will of God. Hay millones de cristianos There are millions of Christians con muchas Biblias en la mano, with a lot of Bibles underneath their arms, pero que no viven la voluntad de Dios. but they don't live the will of God. Porque vivir la voluntad de Dios Because to live the will of God es someterse a Dios, is to submit themselves to God, es negarnos a nosotros. is to deny ourselves. Porque lo que Dios quiere Because what God wants, no es lo que tú quieres. it is not what you want. Lo que Dios desea para nosotros What God desires for us, no es lo más cómodo para nosotros. it is not what is most comfortable to No us. es lo que más nos gusta, It is not what we mostly like, ni son nuestras preferencias. or our preferences. Los caminos de Dios The paths of God no son los caminos del hombre. are not the paths of man. Los pensamientos de The Dios thoughts of God no son los pensamientos de are nosotros. not our thoughts. Entonces, heredar el reino de Dios So to inherit the kingdom of God significa caminar en las leyes espirituales de Dios. means to walk in the laws, the spiritual laws of ¿Qué God. leyes Dios ha dado? What laws of God Por give? ejemplo, tenemos que perder nuestra vida para ganar a Cristo. For example, we have to lose our lives to gain Christ. Tenemos que morir para vivir. We have to die to live. Tenemos que luchar para vencer. We have to battle to conquer. Tenemos que perseverar We para have to lograr. persevere to succeed. Todo tiene un precio. Everything has a price. ¿Tú estás dispuesto a pagar ese precio? Are you willing to pay that price? ¿Quieres ser un cristiano cómodo? You want to be a comfortable Christian? ¿Quieres ser un cristiano tradicional? You want to be a traditional Christian? ¿Quieres ser un cristiano de domingo, de ir a la iglesia y escuchar una alabanza y escuchar un sermón e irte para tu casa? You want to be a Christian that goes on Sundays to hear a sermon and hear worship music and go back to the house? ¿Quieres llevar esa vida? You want to have that life? Perfecto. It's perfect. Pero estás buscando el camino corto But you're seeking the short path, y no estás caminando en el camino de Dios. and you're not walking in the path of Por God. eso la palabra de Dios nos dice, That's why the Word of God tells us, por ejemplo, en Filipenses capítulo 3, for example, in Philippians 3, que hay muchos creyentes, that there are many believers, muchos cristianos many Christians que se han hecho enemigos de la cruz de Cristo. that have become enemies of the cross of Christ. Podemos ser cristianos, We could be Christians, pero podemos ser enemigos de la cruz de Cristo. or we can be enemies of the cross of Christ. Podemos llamarnos We cristianos, can call ourselves Christians, pero podemos ser enemigos de la cruz de we Cristo. can be enemies of the cross of Y el Christ. libro de Filipenses nos dice And the book of Philippians tells us que los enemigos de la cruz de Cristo that the enemies of the cross of Christ son los que están buscando siempre su beneficio. are always the ones that are seeking always their benefit, Son los que siempre están pensando en sus propios intereses. are the ones that are seeking their own interest, Y son los que siempre están pensando en lo terrenal. and are the ones that are seeking always on the earthly things. Evalúate. Evaluate yourself. Revisa tu vida espiritual. Revise your spiritual life. ¿Qué es lo que siempre estás pensando? What is it that you're always thinking about? ¿Y qué es lo que siempre estás buscando en esta vida? And what is it that you're always seeking in this life? ¿Podrías tú ser enemigo de la cruz de Cristo? To be an enemy of the cross of Christ.
Y así lo dice Dios And en that's su how palabra. God says it in His Word. Enemigos de la cruz de Cristo, Enemies of the cross of Christ. que solo piensan en lo terrenal, That only think of the things of this world. solo piensan en lo que les interesa, They only think of things that are en interesting cómo to se them. sienten, And how they feel. en lo que quieren, And what they want. en lo que buscan, And what they seek. en las cosas que le convienen. The things that are convenient to them. Tal vez sean personas morales, They're probably moral people. tal vez sean personas They're religiosas, probably religious people. tal vez lleven una vida recta, They probably have a life that is direct. sean correctos, Even if they're direct. responsables, Even if they're correct or responsible. van a la iglesia, They go to the church. leen la Biblia, They read the Bible. oran, They pray. pero son enemigos de la cruz de But they're Cristo. enemies of the cross of Christ. Ser cristiano no significa que somos amigos de la cruz de Cristo, Being Christians no doesn't necesariamente. mean that we necessarily mean that we are Y desde el friends of the cross of principio, Christ. desde el principio de la iglesia, And then from the beginning of the church, ya Dios usó a Pablo como apóstol God used Paul as an apostle para decirle a la iglesia de to Filipenses: tell the church of Philippians, muchos de ustedes se han hecho enemigos de la cruz de Cristo. many of you have made yourself enemies of the cross of Christ. Ahora nos preguntamos, Now we ask ourselves, pregúntate a ti mismo, ask yourself, ¿estás dispuesto a pagar el precio para heredar el reino? are you willing to pay the price to inherit the kingdom? Escucha esto, Hear this. pon atención a esto. Pay attention to this. Dios te está hablando a ti. God is speaking to you. ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio para heredar el reino de Dios? Are you willing to pay the price to inherit the kingdom of God? Dice Romanos capítulo 8, versículo 28. Romans 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, And we know those that love God, todas las cosas le ayudan a... so all things work for good. ¿Cuántos aman a Dios? How many of you love God? ¿Tú amas a Dios? Do you love God? Si tú dices amén, If you say amen, escucha esto. hear this. Todas las cosas te All ayudan. things, No algunas, not just some, todas. all. Quiere decir que todo lo que sucede en tu vida, Meaning that everything that happens in your life, todas las circunstancias de tu vida, all circumstances in your life, por más insignificantes que éstas parezcan ser, even if they appear very, very insignificant, Dios las está permitiendo God is allowing them para ayudarte. to help you. ¿Para qué? For what? Para ayudarte To help you a heredar el reino. to inherit the kingdom. Para ayudarte To help you a ser hecho to be conforme conformed a la imagen de su Hijo. to the image of His child. Todas las cosas que tú vives diariamente, Everything that you live daily, en tu casa, in your house, en tu familia, in your family, en tu trabajo, at your work, en la calle, on the streets, donde quiera que andes, wherever you go, todo te está ayudando, everything is helping you porque tú amas a Dios, because you love God, porque tú eres un hijo de because Dios. you are a child of God. Entonces, si estás pasando un momento de tribulación, So if you're going through a moment of tribulation, esa tribulación Dios te la está permitiendo that tribulation, God is allowing it para ayudarte. to help you. Tienes que pagar ese precio. You have to pay for that price. Tenemos que saber que esa tribulación, como dice la palabra de Dios, We have to know that that tribulation, as the Word of God says, es momentánea, is a momentum. es pasajera Is it's just for a journey. y está en tu vida con un propósito elevado. It is temporary. It is in your life for an inherited purpose. Si estás pasando un momento donde estás sufriendo por algo, If you're going through a moment where you're suffering for something, dale gracias a Dios, give God thanks porque tú eres un hijo de Dios, because you're a child of God. tú amas a Dios You love God, y por lo tanto and so therefore, ese sufrimiento that suffering, es necesario it is necessary para heredar el reino de Dios, to inherit the kingdom of God, para ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. conform to the image of God. Wow, gloria a Dios por eso. Glory to God for that. Si estás pasando una tentación, pruebas, If dificultades, you're going through temptation, difficulties, si tienes tus if debilidades, you have your weaknesses, aún nuestras propias debilidades, Dios las usa. even our own weaknesses, God uses them. ¿Quién no tiene debilidades? Who doesn't have weaknesses? Todos las tenemos. We all have them. Y Dios permite nuestras And debilidades. God allows those Yo a difficulties. veces le he orado a Dios y le digo, Señor,
Sometimes I have prayed to God and said, Lord, pero ¿por qué no me quitas estas debilidades? why don't you take away these weaknesses? Y el Señor me dice, porque las necesito. And the Lord tells me because you need them. Hay cosas que uno dice, pero son las mismas debilidades que tuvieron mis antepasados, mis padres, mis abuelos. There's times that you see that there's the same weaknesses that you see in your past ¿Por qué permitiste que yo heredara lo mismo? family. Why did you allow for me to inherit the same thing? No es casualidad que tú hayas nacido en esa familia. It's not a coincidence that you were born in that family. Dios sabe todas las cosas, God knows all things. aún las cosas que has vivido desde el vientre de tu madre. Even the things that you have lived inside your mother's womb. Tenemos que saber que Dios las ha permitido, We have to know that God has allowed them porque hay un propósito elevado en tu vida, because there is an elevated purpose in your life. porque tú eres un hijo de Dios, Because you are a child of God. fuiste conocido por Dios You have been known by God desde antes de la fundación del mundo. before the foundation of the world. Entonces somos privilegiados. So that therefore we are privileged. Todas las cosas nos ayudan. All things help us. Por esa razón, By that reason, no debemos ser cristianos we shouldn't be Christians. que estemos murmurando y quejándonos y No. rebelándonos We are murmuring and complaining and porque estamos rebelling pasando dificultades, because we're going through difficulties. porque la vida se nos ha hecho un poco difícil, Because our life has become a little difficult. porque hay cosas que no queremos. Because there are things that we don't want. A veces como seres humanos queremos salir corriendo de los problemas. Sometimes as human beings we want to go running away from our problems. Es más fácil correr y It's dar la easier. espalda a los problemas. It's easier to run and give our backs to our problems. Es más fácil renunciar a las cosas. It's easier to renounce things. Parece más cómodo. It appears more comfortable. Pero si tú haces eso, But if you do that, estás violando la ley de Dios. you're violating the law of Estás God. yéndote por el camino corto. You're going through the short path. Y por el camino corto no vas a heredar el reino de And Dios. through the short path, you're not going to inherit the kingdom of God. Tenemos que estar dispuestos a caminar en las obras que Dios ha preparado para nosotros. We have to be willing to walk in the works that God had prepared for us De antemano. beforehand. Tenemos que permanecer en lo que Dios nos pone. We have to remain in what God puts us in. No debemos tirar la toalla, como We se shouldn't dice. throw the towel, as they say. No debemos renunciar a las cosas. We shouldn't renounce things. Debemos siempre perseverar We should always persevere hasta el último día. until the last day. El que persevera hasta el fin, The one that perseveres until the end, dice el Señor, the será Lord salvo. says, will be saved. Y esa es la ley de Dios. And that is the law of God. Nosotros somos de los que perseveramos, We are the ones that persevere, no de los que huimos, not the ones that flee, no es los que nos tiramos para atrás. not the ones that go backwards. Fíjate todos los ejemplos bíblicos, Notice all the biblical examples, todas estas experiencias de estos hombres de Dios. all these experiences of this men of God. Todos tuvieron que pagar un precio They all had to pay a price. para que Dios pudiera obrar en ellos de acuerdo a su propósito God could work in them according to his purpose para el cual fueron llamados. in which they were called. Ahora, nosotros tenemos dos opciones We have two options. ante una dificultad en tu vida. A difficulty in your life, Tú puedes tomar el camino fácil. you can take the easy path. Tú puedes decir, no, voy a renunciar. You can say, no, I'm going to renounce. Y si lo hacemos, And if we do it, parece que resolvimos el problema más fácil, it appears that we resolved the easy problem. pero estamos teniendo pérdida, But we are gaining a loss. porque el camino de Dios Because the path of God es el camino largo. is the long path. Dios nunca da las cosas fáciles. God never gives easy things. Dios nunca hace nada fácil. He doesn't ever do anything easy. Todo lo que Dios hace en nosotros cuesta Everything that God does in us, y toma tiempo. it takes time. Las cosas no suceden de la noche a la mañana. Things don't happen from day to night. Cuando nosotros queremos las cosas rápido When we want fast things y fáciles, and easy things microondas, in a microwave, entonces estamos dándole la vuelta a la ley de Dios. so then we are going around the law of God. Estamos buscándole la salida a la ley de Dios. We're finding the exit of the law of God. Igual que hace mucha gente en este mundo. The same thing that people do in this world. Hay gente que dice, yo quiero tener mucho dinero, pero quiero hacerlo rápido y fácil. People that say, I want to have a lot of money, but I want to do it fast and easy. Y se meten en negocios ilegales, And they get themselves in illegal businesses. en negocios donde pueden ganar mucho dinero y muy rápido. In businesses where they can get a lot of money and very fast. El camino corto. The short path. Están buscándole
la salida a la ley natural. They're seeking the exit of the natural law. Y a lo mejor lo logran. And maybe they succeed. A lo mejor logran ganar mucho dinero Maybe rápido. they succeed to get a lot of money. Pero no se dan quickly. cuenta que ese dinero al final viene contra ellos mismos. But they don't realize that at the end, that money comes against them. Porque cuando nosotros le damos la vuelta a la ley, Because when we go around the law, cuando queremos violar la ley, when we want to violate the law, no nos damos cuenta que estamos trayéndonos maldición a nosotros we mismos. don't realize that we are cursing ourselves. Cuando queremos ser hombres de Dios, When we want to be man of God, queremos heredar el reino, when we want to inherit the kingdom, pero lo queremos hacer haciéndole un corte a la ley and we de want to do Dios. it just having a shortcut for the law Queremos of God. lograrlo en el camino fácil, We want to succeed in the easy path, a la manera de nosotros, in our own way, lo más cómodo. whatever is most comfortable. Entonces no lo vamos a lograr. So then we are not going to A fulfill Dios it. no lo podemos engañar. We cannot deceive God. El reino de Dios es el propósito. The kingdom of God is the purpose. Ser conformados a la imagen de Cristo es el propósito. Conformed to the image of Christ is the purpose. Entonces Dios nos habla hoy. So God speaks to us today. Dios le habla a ti, God speaks to you, a tu vida, to your life, y te dice, and tells you, ¿estás cumpliendo el llamado de Dios? are you fulfilling the calling of God? ¿Estás viendo Are you tu seeing vida, your life, tus circunstancias, your circumstances, tu situación? your situation? ¿Estás viendo todo Are you seeing everything, lo que pasa en tu vida what happens in your life, desde una perspectiva espiritual? from a spiritual perspective? ¿Estás comprendiendo Are you comprehending que no hay casualidad en tu vida? that there is no coincidence in your life? Que nada es con un propósito simplemente terrenal. That nothing is for just a simple purpose, an earthly purpose? Que todo está sucediendo para ayudarnos a lograr algo elevado. That everything is happening to help us to succeed something that is elevated? Si nosotros podemos verlo así. If we can see it this way. Ahora tenemos que pensar diferente. Now we have to think differently. Tenemos que saber que hay un llamado para cada uno de nosotros. We have to know that there's a calling for each one of us. Qué lamentable How sad es pensar is it to think que ser cristiano es simplemente ser salvo, to be Christians just simply to be saved, llevar una buena vida to have a good life, y buscar nuestra satisfacción terrenal. and to seek our own worldly pleasures? Qué miopía espiritual. How short sight. Como hijos de Dios As children of God, tenemos que ver siempre la meta. we always have to see the goal. Tenemos que ver siempre que hay un propósito eterno. We always have to see that there is an eternal purpose. No podemos tener nuestra mirada en la tierra, We can't have our eyes on the world, sino en el reino de Dios, but in the kingdom of God, en la eternidad. in eternity. Poner los ojos en Cristo To put the eyes in Christ, para poder llegar al propósito de Dios. to be able to come to the purpose of God. Y entendemos entonces que nuestra vida cobra sentido. So then we understand that our life has a meaning. Aún los problemas tienen sentido. Even our problems have a meaning. Qué lindo que es que podamos reconocer How un día, precious is it for us to be able to recognize one day, Señor, las cosas que me pasan, Lord, the things that happen to me, las cosas que me hacen sufrir, the things that make me suffer, tú las permites porque me amas, you allow them because you love me, para lograr algo elevado. to fulfill something elevated. ¿No te gozas con eso? You don't rejoice with that? Entender eso. To understand En that? vez de murmurar, Instead of murmuring, en vez de quejarnos, instead of complaining, vamos a darle gracias a Dios. we go to the church of God Señor, gracias porque yo necesitaba esto. because I needed this. No lo entendemos We don't understand it, humanamente, humanly speaking, emocionalmente, emotionally, pero por la fe lo creemos, but because of the faith we believe it. porque le creemos a Dios, Because we believe in creemos su God. palabra, We believe in His word. creemos sus We promesas, believe in His promises. creemos que Él nos ha llamado We believe that He has called us para algo eterno for something eternal. y por eso And that's why permanecemos en la fe. we remain in the faith. Por eso estamos aquí, That's why we are here. porque Dios necesita Because God needs ayudarnos todos los días to help us every day a subir nuestra mirada para arriba, to lift our eyes above, mirar para arriba, to see above, no mirar para abajo. not to see below us. Miremos al infinito, Let's look to the infinity. miremos al reino Let's look to the kingdom. y no miremos a la tierra, And let's not look at the world. para que
podamos tener la mirada en alto. so that we can have our eyes lifted high. Y cuando venga And Jesús when Jesus comes a recoger su iglesia, to pick up his church, podamos tener nuestra mirada puesta en we Él. can have our eyes put on him. ¿Cuántos dicen amén? How many